rusak. Okay, next one, number 9. Mother goes to her relative meeting in other city. So, yes. So I have. Okay, ini I dengan have. Jadi I have got to. Okay? Yes, itu dari I have. I've got to prepare my breakfast myself. Number 10. Everything goes wrong. Yeah. Yeah, so I've got to start all over again. All right. So the last one in this unit we have suggestion. Suggestion yang mana kalau kita memberikan suggestion, kata apa yang seharusnya kita pakai? Oh, kamu tuh harusnya, kamu seharusnya, ya. Oh, I'm feeling not good today. Oh, you should see doctor, ya. You should see a doctor. Yes, memberi saran. Nah, dalam memberi saran ini biasanya ada dua, yaitu shall dengan should. Ada shall dengan should. Bisa juga dilihat bukunya page 6.32 ya. Nah, kalau apa beda shall dengan should? Shall gitu. Maksudnya orang-orang dulu gitu. Yang dulu itu kalau dulu di dalam bahasa Inggris ada perbedaan penggunaan shall dengan should ini. Tapi semakin ke waktu sekarang, not only us but even the native speaker, they seems like they forgot these things. Jadi kita jadi menggunakan should every time. Itu bisa kita untuk suggestion, bisa juga sebagai past future. Itu sebenarnya past future ya, will, would, shall, should. Jadi itu sebenarnya I shall. Seharusnya itu bukan I will. Yes. Jadi yes, tapi semakin sekarang kita menggunakan will semuanya. I will, we will. Tapi pada zaman dulu itu harusnya shall. Tapi untuk kali ini saya bakalan kasih beberapa pengertian untuk shall dengan should. Okay, should here indicates uncertainty. Tahu uncertainty itu apa? Tahu nggak uncertainty itu apa? Bentar ya. Yes, uncertainty itu ketidakpastian. Katanya gitu, when you say something should happen atau someone should do something and you aren't say that thing is definitely going to happen, we need to use should. So there's a degree of uncertainty that goes with this word. It may mean it would be good if this thing occurred, or the thing is likely to occur, but it's not a guarantee. Jadi katanya si should ini kita menggunakan should ketika kita tidak pasti, atau mungkin kita pikir something will happen, atau kita pikir someone should do something, atau we don't know what to do. So we use this should. Okay? For example, you have had a sore throat for 3 days. So you should see a doctor. This is like, I guess you should see the doctor, right? If you already have like sore throat for 3 days. And then I should get more sleep at night. Kayaknya I should get more sleep at night gitu ya. The bus should arrive at 8:30, but then it may not arrive by that time. I'm not sure where Jessica is right now, but she should be here anytime soon. She should be here soon.
and then you don't know when she will arrive or when she will be there. And then by the age of 2, most children should be sleeping through the night. But then some children, they don't sleep. Yes? Iya, belum saya kirim. Soalnya PPT bakalan dikirim setelah kelas. Oke? Okay? Oke. Okay. The next one, ada juga shall. Nah, kalau penggunaan shall ini yang dulunya itu dia itu more certain. Kita lebih pasti. Shall indicate something that will happen or that is a promise about something. There is nothing uncertain about it. Shall tends to be more formal as well, as might be the case with official rules. Jadi shall ini kita associate with official rules mungkin di pemerintahan, something like that one ya. And then it's a promise, and then we know that it will happen. So this time we need to use shall. Okay, and then next one, for example, we shall follow the rules at school. Dan juga penggunaan shall ini kalau kalian misalnya suka nonton film atau movie, kalau kalian menonton film-film kerajaan, pasti Queen King-nya itu bakalan menggunakan shall kebanyakan daripada should. When it comes to the palace official rules, mereka bakalan menggunakan shall di dalam bahasa mereka. Okay, I shall call you back after I finish the meeting. Dan juga si shall ini lebih banyak digunakan oleh native speaker dari British atau United Kingdom. Yes, because they somehow sound so formal. Okay, and then the next one, airline passengers shall keep all personal items safely stowed until after takeoff. Nah, selain itu juga penggunaan shall ini penggunaan shall ini juga biasanya digunakan untuk airline atau airport atau in the aircraft. Kalau misalnya mau announce something. And then how you do it's up to you, but you shall make this right. You shall make this right. It sounds so formal, right? That something needs to be done. It's not an option for someone that you talk to. For example, I talk to you. How you do, it's up to you, but you should make this right. You should make this right. There is still an option for you to make it or to not make it. But if I say I shall make this right atau you shall make this right, no matter what, you need to make it right. Jadi itu perbedaannya. And then the school shall provide accommodation for students with disabilities. Ini juga berhubungan dengan academic, education, and that's why we need to use shall. Alright? And then this one also, the main differences between shall and should. Shall was refined as a replacement for the word will when using I or we. Should was found to be the past tense of shall, but the two cannot be used in the place of each other. Shall is a modal word used with first, second, and the third pronouns. Jadi ini juga kalian bisa baca sendiri, tapi untuk perbedaan lebih jelasnya ada di yang ini, ada di screen, ada di slide yang ini dan slide yang ini. Alright, jadi kalian nanti bisa baca sendiri setelah PPT-nya saya upload. Alright, any question? Mm-hmm. 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 Oke. Sebenarnya yang mana aja benar. Karena itu tergantung daerah juga ya. Sebenarnya yang di dalam bahasa Inggris yang kita ketahui ada 3
accent yang paling popular, American, British, and Australian accent. But sebenarnya ada tergantung orangnya juga. Mungkin sama saya British accent susah, tapi sama kalian tidak susah. Sama saya American accent itu gampang sekali, tapi sama kalian itu mudah gitu loh, susah gitu. Jadi dulu itu sangat dipermasalahkan untuk masalah bahasa Inggris di dalam accent atau dialect. Tapi teringat untuk yang mountain, eaten, atau mereka bilang important, eaten, itu sound lebih ke British karena mereka tidak membaca T di dalam sentence, di dalam word. Oke, tapi sekarang kita ada bahasa, ada sebutan English as lingua franca. Jadi orang-orang tidak mempermasalahkan accent lagi. So no matter what your accent, as long as you can speak English, and then your people, the people that you talk to understand, and then it's okay. Okay, so. Iya. Karena itu juga dipengaruhi oleh aksen setiap daerah. Contohnya kayak Indo lah, Indonesia. Kita kan banyak kan state, kita punya berapa provinsi? 34. Nah, lingua franca. Kenapa dibilang lingua franca? Karena ada satu bahasa yang menyatukan kita semua, yaitu bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, saya orang Batak, kan pasti kalian mendengar ada bahasa Indonesia saya yang berlogat seperti Batak, ya kan? Nah, kalian berbaca bahasa Indonesia, tapi kalian itu orang Sunda. Pasti ada bahasa Indonesia kalian itu yang kedengaran kayak orang Sunda gitu. Makanya waktu kita berbicara, oh kamu orang Sunda ya, oh kamu orang Jawa ya, oh kamu orang Batak ya. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu disebut sebagai lingua franca karena bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu di setiap negara, untuk negara-negara. Gitu. Yes. Yes. Jadi itu dulu sih, kalau misalnya kalian untuk mau pursue English more, misalnya nanti ada kalian kesempatan mau ambil S2, S3, pasti bakalan nggak bisa kita deny, memang bakalan Inggris, British, dan American or Australian. Tapi kalau untuk keseharian, it's okay, no matter what your accent is. Okay? Any other question for today's class? No? Kalau auxiliary, ada auxiliary yang diletakkan setelah setelah subjek, dan ada juga auxiliary diletakkan di depan, contohnya untuk kalimat pertanyaan. May I sit with you? Can I drink some water? May I come in? Tentunya kan kalau pertanyaan kan itu sama seperti question word. Kalimat tanyanya kan harus kita buat di depan, ya kan? Tapi kalau untuk sentence biasanya itu digunakan setelah si subject. Yes, I can do this one. I must do this one. I have to do that one. Something like that one. I will do that. Okay? Any other question? So I'm going to upload this PowerPoint, and then maybe I can upload the PowerPoint later. No, it's okay. I was going to say PowerPoint part 7, but then I haven't finished all. Kayaknya nggak ada deh. Minggu depan bakalan saya kasih PR. Okay? Don't forget to upload your PR ya. Homework kayaknya belum semuanya kan. Untuk Mbak Lenda, belum ya? Untuk Mbak Lenda itu yang kemarin tugasnya kan salah. Gimana? Mau di upload ulang? Oke, udah ya? Oke. Oke, nanti saya lihat ya. Dan juga Dan juga Mbak Ika Rosanti yang bukan di diskusi, yang tugas 2 kemarin. Oke. Yang mana?
Yang kemarin itu cuma Mbak Lenda doang sih, tapi Mbak Lenda bilang udah kan. Sama Mbak Vika kemarin udah juga, udah saya perbaiki nilainya. Dan juga satu lagi Mbak Ika. Kayaknya kemarin saya sempat singgung kalau Mbak Ika cuma cuma satu kan. Nah, kalau misalnya mau perbaiki nilai, silakan upload ulang. Kalau misalnya tidak mau, it's okay. It's gonna be like that one. Mari, itu kan udah saya buat nilainya. Belum semua ya? Oh, belum semua. Karena kan nilai tugas 2 kan baru hari ini kan terakhir. Iya, jadi iya, tugas 2 bakalan saya baca-baca nanti malam mungkin untuk tugasnya. Oke? Okay? Oke, okay, semangat kalian juga semangat ya. Oke, okay, thank you for today guys. I'll see you next week. Goodbye. Have a good Sunday for all of you. Thank you. Thank you. Yes. Keep safe ya, stay healthy. COVID di mana-mana masih. Oke. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Okay.